and he has told us that he will decide on this matter and communicate the decision to us. Next date which has been fixed is on Monday in the morning. So we are awaiting an outcome on this issue. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto Suzuki Madgaon for more details. आयच्या हियरिंगान आमी एडमिनिस्ट्रेटराच्या फुड्यान अपियर जावन एडमिनिस्ट्रेटराक आमचे कितें ग्रीवियन्सीस आसा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसिजर नॉट बीइंग फॉलोड बाय आल्दोना कोमुनिदाद. वी हैव एक्सप्लेन्ड अंडर द कोड ऑफ कोमुनिदाद office of the administrator is in a fiduciary position and a supervisory role has been given to the office of the administrator. All that we have done is to point out to the administrator that what are the articles of the code which have not been followed, what procedure has not been complied, and we have requested the administrator to look into this aspect and to take a view whether the grant of NOC, even before an application was filed before the Komunidad by the Panchayat, त्याच्या आधीच आणि even before the number was identified, to take a resolution and to grant a piece of land without identifying whether that site is suitable or not is a procedural violation. We have given our grievances in writing as well as by way of oral submissions we have made before the administrator, and we have requested him to look into it. Administrator has given us a very patient hearing and he has told us that he will decide on this matter and communicate the decision to us. Next date which has been fixed is on Monday in the morning. So we are awaiting an outcome on this issue. To decide whether to confirm the stop work order and to remove the illegal encroachment which we are claiming by way of construction of that MRF shed. आमचे आर्ग्युमेंट अशें जालें की कोड ऑफ कोमुनिदादान प्रोविजनूच ना NOC दिवपाक. जी NOC पळय कोमुनिदादीन पंचायतीक दिवन हें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलां तसली NOC दिवपाक फूल कोड ऑफ कोमुनिदादीन तसलें प्रोविजन ना. सो इलिगली विदाउट हॅविंग प्रोविजन इन कोड ऑफ कोमुनिदाद ही NOC दिल्या. सो त्या NOCच्या बेजिसाचेर जे कन्स्ट्रक्शन केलां MRF शेडाचें आतां पंचायतीन दॅट अमाउंट्स टू एनक्रोचमेंट ऑन कोमुनिदादले. इवन जे टेक्निकल क्लियरन्स तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे जे घेतला तेतून बरयल्लें आसा परमिशनां बाकीची घेवंक जाय तुवें. तांच्यांनी स्वताचें लायसन पंचायत सुद्दां जालें जाल्यार शेड बांदपाक लायसन लागता कित्याक पक्का कन्स्ट्रक्शन केलां. एनी कन्स्ट्रक्शन कॅरीड आउट एज पर गोवा पंचायत राज एक्ट तुका लायसन्स जाय. लायसन्स आनी कसलेच परमिशनां तेंच्यांनी जाय बिल्डींग रेग्युलेशना प्रमाणे आनी पंचायत राज एक्टा प्रमाणे ती घेवंक ना. सो फूल MRF शेडीचें कन्स्ट्रक्शन इलिगल आसा. हे सगळे पॉयंट म्हाज्या क्लायंटाच्या म्हणण्या प्रमाणे कितें आसा तें आमी कोर्टात एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन मांडल्या. आतां एडमिनिस्ट्रेटरान पेशंटली आमकां हियरींग दिवन सगळे पॉयंट्स आमचे आयकल्या आनी तो मंडे दीस कमींग मंडे ऑन 8th 11 o'clock ऑर्डरीक दवरले. तुमकां कितें क्वेश्चनां विचारूंक जाय जाल्यार तुमी तें विचारूं. आय कॅन आन्सर. पण टिल नाव द वर्क हॅज बीन स्टॉप्ड. स्टॉप वर्क ऑर्डर केले तेन्नाच्यान पंचायतीन काम बंद दवरलां. ओके. आनी हायकोर्टानूय काल तेंची हियरींग जाल्ली. सो हायकोर्टान अशें ऑर्डरीन बरयल्लें आसा की सगळी रेजोल्युशनां बी कोमुनिदादीची आसा ती नोटा काड म्हणून एडमिनिस्ट्रेटराच्या. सो सगळे डॉक्युमेंट सगळे एस्पेक्ट आर्ग्युमेंट एप्रिशिएट करूनच एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर करतो. आनी सिन्स आमचे नजरेन प्रोविजन ना NOC दिवंक आनी NOCच्या आदाराचेर तेंच्यांनी हें कन्स्ट्रक्शन केलां. सो इलिगल NOC ती इश्यू केल्ली. तेच्या आदारार कन्स्ट्रक्शन केल्लें इलिगलूच जालें न्ही आदार नासतना. सो आमी ते इलिगल शेड एडमिनिस्ट्रेटराच्यान सो मोटो मोडू येता. ते कंप्लेन सुद्दां घालपाची गरज ना. तेतून प्रोविजन आहा सो मोटो मोडपाची. सो ते प्रोविजन दाखोवन आमी ते सगळे आर्ग्युमेंट केले आनी सो वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर.